ብልጽግና ምስ ሕወሓት ድርድር ክገብር ንዝቐረበሉ ጠለብ ነጢጉ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ንዘረባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ፓርላማ ሲዒቡ ኣብ ጠለምቲ ይኹን ኣብ መላእ ምዕራብ ትግራይ መቕተልቲ ማእሰርቲ ጭውያን ብሓይሊ ምስጓግን ብዝገደደ መልክዑ ተጠናኺሩ ቀፂሉሎ ኢሉ ዋና ጎስጓሲ ጸረ ትግራይ ዝኾነ ሰብ ብፌደራል መንግስቲ ሓድሽ ሽመት ተዋሂብዎ ትኹረት ዓለምና ዝሰሓበ ኩናት ኢራንን ኣሜሪካን ተጀሚሩሎ بخالي قد دما ممحدار أمريكا دونالد ترامب ندقفت أمريكا زخون وجنات كاب إيران فتوت بزخونة من قد ديكوتو تعويع تقريبا له زعباتي أزرار بيرأس قداي ون حزنا لنا زي من كالوتا قدستي مع بالتات حزنا لنا سلام كميت اللوز خبركم تخطاتلتنا زي مقالح تي فيو أب استفل علي كورنات عالم كوينكم زيناتاتنا تكتاتل زلخم كورات تخطاتلتنا نزي ساعات زبلنا يوم حدشتي مع بالتاتن واناوي زيناتاتنينا بغند نتبتات جميرنا يوزلنا ناب زرزرهم كنسكركم كساب مودات تخطاتلنا መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕቶ ድርድር ምስ ሕወሓት ካብ ዝነፀጎ ተቃሊዑ ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ምስ ሕወሓት ዘጋጠመ ወጥሪ ሲዒቡ ከደራድሮም ዘቕረቡ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብተናፀል ብምንጻግ እቲ ሕብረት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኢዱ ካብ ምእታው ክቁጠብ ኣጠንቂቁ ተባሂሉ ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ውግእ ትቐርብ ከም ዘላ ድማ ዘመላኽት ኩነታት ከም ዘሎ ተሓቢሩሎ መጽሔት ዘ ኢኮኖሚስት ምስ ጸጥታውን ፖለቲካውን ኩነታት ኢትዮጵያን ቀርና ኣፍሪካን መሰረት ገይራ እዋናዊ ትንታነ ዘርጊሓላ ኢትዮጵያ ናብ ካልእ ኣዕናው ግጭት ተቐርብ ከም ዘላን ኣብ ክልል ትግራይ ዝረአ ዘሎ ዝተሐደሰ ወጥሪ መሰረት ብምግባርያ ዘኢኮኖሚስት ጸብጺባ ዘላ እቲ ወጥሪ ድማ ሰፊሕ ዞባዊ ባርዕ ሓዊ ከይፈጥር ስጋት ዘለዓለ ከም ዝኾነ እያ ኣጠንቂቓ بمسألة أبطاب زي إيكونوميست نبرت تجري عبز حلفوا عمتات بحجرات جنزب بارو مدرادر عداقة جنزبن موسخ واقع شقطاتن مأكاب شقطات ولك أنا قارون زع مسألو ترجع جمتيج إنكتات تتأويرهم أتي عب نفس وكف كفال تجري نزخري أفتي كل تشحن إسران كسب كل تشحن إسران كل تنزنبرة أما أيتشحات سبات زقة الكوينات عبز أوان زيد ما داقم مكال إحما أزخري الله علوم كم زلوا حبير الله أب مودة ورحة الرئيس تراعي حدش مع بالة سيبو داق ما يكينات كي كايد ما سقات النحية لمد يوتبل زي إيكونوميست نزربا قدماي منستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد أب بارلما سيبو أب تألمتيخون أب ملا معراب تجري مقتلتي مأسرتي جويان بحيلي مسقاقن بزقادة ملكعو تتأنخير قتيلو كبل إلال سيفيل محبرسب معراب تجري قليتو أب أواناوي كنتا تريبو كاب تلال سيمامن زتوها بمجلتي كم زملاختو كاب زحلف سامون جميرو أب كبابي تألم تتفتيرو مسزلو كنتات قدماي منستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد أب بارلما ذهبو مدرن سيبو أب كلن كبابيتات معراب تجري أزيوم زت حساسبو حدشتي تريوتات الرأيو كم زلو يحبر قدماي منستر إثيوبيا أب بارلما زسمع وزربا سيبو أب معراب تجري زنبروت أجمات تجاري دوميلو تلال سيفيل المحبرسب معراب تجري زربا قدماي منستر سيبو أب تألم تيخون أب زوبا معراب تجري مقتلتي مأسرتي جويان بحيلي مسقاقن بزقادة ملكعو تتأنخيرو قتيلو زبالة اتي مقلتي نبرتتهم كبابيتات سلفي كقابرون غنزباوي حاجز كهبون يقدرو خمزلو تحبيرو سلفي عين وطن وي غنزبي بلين زبالة سودما شماشن بملطاف ناي مقلالن كمربتو ناي مسقاقن تقبارات يفصامو كمزلو نمردا اغليطو بتمساسالي دكتور ابي احمد ريفرندم عملكيتهم ابارلاما زسمعو مدارسي يبو اب ملا معراب تግራይ ዘደንግጹ ሓደሽቲ ተርእዮታት ይፍጠሩለው ካብ ክልላት ኦሮሚያን ቤንሻንጉል ጉምዝን ዝተመዛበሉ ተወለድቲ ክልል አምሓራ ናብ ምዕራብ ትግራይ ክተፍሩ በመግባር ጽልእን ቅርሕንትን ዝሰብኩን ኩናት ዘጓሃሩን ተኸታተልቲ አኺባታትን ሰልፍታት ሊካየዱ ከም ዘለው አፍሊጡ እቲ ማሕበር ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ነነዊሕ እዋን ኣብ ስደት ኮይኑ ዝሕልፎ ዘለው ሰቃይን መከራን ከያአክል ሕዚ ድማ በኃይሊ አባሪሮ መረበቱን ሃፍቱን ዝወረሩ ኃይልታት ዝፍጽምዎ ዘለው ተንኳሳይ ተግባራት ነቲ ህዝብና ተስፋ ዝገበረሉ ሰላማዊ ፍትሕ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ኮይኑ ይርከብ ክብል ድማ ኣገንዚቡ እዞም ተርእዮታት ንህዝቢ ናብ ዘይተደለየ ስምዒት ጎንፅን ብርሰትን ቅድሚ ምእታዎም መንግስቲ ፌደራል ተመዛቢሉ ዘሎ ህዝቢ ብውሑስ መንገዲ ናብ መረበቱ ክመልስ መንግስታዊ ግቡእ ክዋጣ ድማ ጸዊዑሎ ዋና ጎስጓሲ ጸረ ትግራይ ዝኾነ ሰብ በፌደራል መንግስቲ ሓድሽ ሽመት ተዋሂብዎ ዳንኤል ክብረት አካባቢ ቦርድ ዩቪሲ ኮይኑ ይምዘዘሎ እሱ ኣብ ጄኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ኣብ እዋን ጽንተትን መጥቃዕትን ሓያል ጎስጓስ ክገብር ጸኒሑ እዩ ኣቀዲሙ ኣባል ቦርድ ትካል ፕሬስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዳንኤል ክብረት ኣብ እዋን ሽመት ገዚፍ ክትዕ ሃበጊሱ ነይሩ ሃገራዊ ባይቶ ተሃገር ኣብ መበል 50 ዓመት መበል 14 ስሩዕ ጉባኤ ሽመት ሓደሽቲ ሚኒስተራት ኣብ ዘጽደቐሉ ተወከልቲ ትግራይ እቲ ዝወሃብ ዘሎ ሽመት
ንህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ዘግለለ ከም ዝኾነ ክቃወሙ ጸኒሖም እዮም። ኣይተ ካሳ ዝበሃሉ ኣባል እቲ ባይቶ ተሸወምቲ ሕጊ ኣኽበርቲ ድዮም ኣብ ምክኣል ዝኣምኑ ድዮም ብቕዓት ኣለዎም ዶ ዝብል ሕቶታት ኣልዒሎም ናይ ስልጣን ጻምእ ንምርዋይ ከይኸውን ዝስራሕ ዘሎ ዝበሉ ኣይተ ካሳ እቲ በብመዓልቱ ዝቀያየር ሽመት ጸበል ድዩ ክብሉ ሕቶ ኣልዒሎም እዮም። ክሽወም ዘለዎ ሰብ ዓቕሚ ዘለዎን ካብቲ ዝኣተናዮ ዓዘቕቲ ዘውፅእን ክኸውን ኣለዎ ዝበሉ ኣባል እቲ ባይቶ ተዘየለ ግን እቲ ን27 ዓመታት ዝተዋህለለ ሃፍቲ ዝማቐለ ይኮናን እንደሊ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው። ካልእ ኣይተ ገብረ እግዚአብሔር ዝበሃሉ ኣባል ዝነበሩ ድማ እታ ሃገር ኣብ ዓብይ ፀገም ኣትያ እናሃለወት እቲ ባይቶ ኣብዚ ክሰርሕ እናተገብኦ ሽመት ኣብ ምፍራስን ምጽዳቕን ይውዕል ኣሎ ክብሉ ቅሬታ ምስምዖም ይዝከር። ብተወሳኺ ገለ ኣባላት ባይቶ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣባል ቦርድ ትካል ፕረስ ኢትዮጵያ ኮይኑ ክሽየም ዝቐረበ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ተቃውሞታት ኣስሚዖም። ኣብ ልዕሊ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ሓያል ቅሬታ ስለ ዝቐረበ ድማ እቲ ጉዳይ ተፈልዩ ክረአ ተገይሩ እዩ። ብፍላይ ዶክተር ገመዳ ዝተባሃሉ ነቲ ባይቶ ዳንኤል ክብረት ዝተባሃለ ሰብ ማዕርነት ሃይማኖታት ዘይቕበል ኣብ ልዕሊ ናይ ካልኦት ሃይማኖት ጎስጓስ ዘካይድ ኣብ መንጎ ዜጋታት ምክፍፋል ክፈጥር ዝሰርሕ ሰብ እዩ። ናይዚ ትካል ኣባል ቦርድ ክኸውን ምቕራቡ ንርእሱ ዘሰክፍ እዩ ኢሉ ብምስሊ ከይተረፈ ዝተደገፈ መረዳእታ ከም ዘቕረቡን እንታይ ክተምጽኡ ብዝብል ፋሉልነት ዳንኤል ክብረት ይሽወም ከም ዘሎ እቲ ኣባል ወሲኹ ተዛሪቡ እዩ። ትኹረት ዓለምና ዝሰሓበ ዘተ ኣሜሪካን ኢራንን ተጀሚሩሎ። ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ክትከፍት ከም እትኽእል ኣብ እተጠንቀቐሉ ዘላን ሓይልታት ሙሉእ ብምሉእ ኣዳልያ ኣብ ዘላትሉ ምስ ኢራን ድርድር ተጀሚሩሎ። ኣብ ዑማን ብተዘዋዋሪ ዝርርብ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ኢራንን ኣሜሪካን ተጀሚሩሎ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ወተሃደራዊ ግጥም ከይፍጸም ንሰሙናት ዝጸንሐ ወጥርን ስጋኣትን ዓብሊሉ እዩ ዘሎ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ኣብ ዓባስ ኣራድ ናብ ርእሰ ከተማ ኦማን ሞስካት ክገይሽ እንከሎ ኣማኸርቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ስቲቭ ዊትኮፍን ጃሬድ ኩሽነር እውን ክሳተፉ ምዃኖም ኣፍሊጡሎ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዕላማ ናይቲ ኣኼባ ብጉዳይ ኒኩለር ብዝምልከት ፍትሓዊ ንኽልቲኡ ዘኽብር ስምምዕነት ንምብጻሕ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ምምሕዳር ትራምፕ ካብ ቴህራን ንጹር ተቃውሞ እኳ እንተሃለዎ ካብ ኒኩለራዊ ፕሮግራም ኢራን ወጻኢ ዝኾኑ ጉዳያት እውን ኣብ ማእዲ ከቐርብ ክደፍር ስለ ዝጸንሐ ትኽክለኛ ርእስትታት እቲ ዘተ ንጹር ኣይኮነን እዩ። ተንታኒ ኣልጀዚራ ዓሊ ሓሰን ሕዚ ካብ ኦማም ንሰምዖ ዘለና እንተወሓደ እቲ ክፍተት ይረአ ወይ ድማ ይድልድል ከም ዘሎ ንጹር እዩ ይብል። እቲ ብተዘዋዋሪ ኦማን ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ድሮ ናብቲ ኢራናውያን ኣሜሪካውያንን ናብቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኦማን ኣጀንዳ ዘቕረብሉ ኩነታት በፂሑሎ ኢሉ። እዚ ናብ ቀጥታዊ ዝርርብ ዝኸይድ ድዩ ኣይኮነን ግን ክንርኢ ንከታተሎ ኣለና ኢሉ። ስለዚ ሕዚ ብክልቲኡ ወገን ዝብጻሕ ዝመስል ነገር እንተልዩ ዝሰርሐሉ ማዕቐፍ ክህልዎ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ከም እወንታዊ ዝረአ ነገር ኢልዎ። ሕዚ እዚ ዝርርብ ናብ ቀጥታዊ ዝርርብ ክኸይድ ድዩ ብመሰረት ኣሜሪካውያን ወይ ኢራናውያን ብዝደልይዎ ክውዳእ እዚ ዓብዪ ሕቶ ይብል ዓሊ። ኢራን ብኣሜሪካ ክግበር ንዝኽእል ወተሃደራዊ ስጉምቲ ንምክልኻል ኣብ ልዑል ተዳሎ ከም ዘላ ኣፍሊጣ ዘላ። ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢራን ዝነብሩ ግን ደገፍቲ ኣሜሪካ ዝኾኑ ወገናት ነቲ ሃገር ለቒቖም ክወፁ ህፁፅ መተሓሳሰቢ ሂቡሎ። እዚ ድማ ዋሽንግተን ኣብ ልዕሊ ቴህራን ሓይሊ ምጥቃም ክትጅምር ከም እትኽእል እዩ ተፈሪሑ ዘሎ። ዝኸበርኩም ብተኸታተልቲ ዜናታትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ዜናታትን ኣብዚ ዛዚልና ኣለና። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም